प्री ऑर्डेनमेंट बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन है। कद्र, तकदीर, मैंने आपको शायद बताया था, जिक्र किया था, वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, मूसा अलैहिस्सलाम से जो कन्वर्सेशन हुई थी उनकी आलम बरज़ख में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम से पूछा था कि आपने उस दरख्त से क्यों खाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया हज़रत आदम ने कि देखो, तुम अपनी किताब अगर पढ़ते हो, तुम पर वही आती है, तो तुम्हें क्या समझ लगती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे यही समझ लगती है कि इट वॉज प्री ऑर्डेन्ड, आपसे गलती होनी थी और हमने दुनिया में आना था। तो हज़रत आदम सलाम मुस्कराए, कहते एग्जैक्टली यही बात है, ऐसा नहीं है कि मेरे दरख्त से खाने की वजह से तुम लोग यहाँ आ गए, तमाम इंसानियत, ठीक है, मुझे तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया था, राइट देयर राइट देन, यहाँ हमने आना ही आना था, दिस वॉज प्री ऑर्डेन्ड। इससे साबित ये होता है कि इंसान तकदीर का सहारा ले सकता है कब, जब वो तौबा कर चुका है इस चीज़ से। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक बंदा शराबी था या उससे कोई कोताही हुई है पास्ट में, या कोई किसी का हक मारा गया है, अब वो बंदा जिंदा नहीं, अब जाहिर है उससे माफ़ी तो मांगी नहीं जा सकती, वो बंदा जिंदा ही नहीं है, फौत हो गया है, ठीक है। अब उसको रिग्रेट होगा, क्यों किया, गलत किया, मैंने ही जाती की, वगैरह वगैरह। तो फिर इसका बेहतरीन हल है ये कह देना कद्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, तकदीर पर डाल दो कि आई रिपेंट, लेकिन जो हुआ वो तकदीर में था। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक सोल्यूशन है टू गेट काम डाउन, कि भाई अल्लाह ताला ने इसी तरह लिखा होता, हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो कदर जो है ये बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है तकदीर का, कि अल्लाह ताला को बेहतर पता है इसमें बेहतरी क्या थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। तो ये तकदीर के कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसकी एक मिसाल है, कई लोग वो ये सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि तकदीर कितना गालिब आएगी और पर्सनल एफर्ट कितनी गालिब आएगी। तो एक स्कॉलर ने बड़ी अच्छी मिसाल से समझाया था, उन्होंने कहा था कि जब तुम एक तीर को शूट करते हो कमान से, तो तीर निशाने पे लगेगा, इसमें तुम्हारा कितना कंट्रोल है या तुम्हारी कितनी एफर्ट है। तो उसने कहा अच्छी खासी है, यानी आई विल हैव टू यूज माई स्ट्रेंथ, मेरी निशानाबाजी अच्छी होनी चाहिए, मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा क्या कोई और फैक्टर्स नहीं है तीर लगने में। उसने कहा बिल्कुल है, हवा का रुख है जो मेरे कंट्रोल में इतना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, और चीज़ें हो सकती हैं, ह्यूमिडिटी हो सकता है, और फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई और फैक्टर हो सकता है, मिसाल तौर पे मैंने निशाने पे तीर लगाना है, एकदम आगे चिड़िया आ गई, कोई कंट्रोल है आपका, चिड़िया को रोक सकते हैं आप, आगे अचानक से चिड़िया आ गई, तीर चिड़िया को लग जाएगा, निशाने को नहीं लगेगा, नहीं है कंट्रोल आपका। तो यही बात है, तकदीर ये है कि यू डू योर बेस्ट, उसके बाद निशाने पे लगेगा नहीं लगेगा वो अल्लाह ताला का काम है, ये तकदीर है, ठीक है। अल्लाह की तकदीर गालिब आएगी, आपकी एफर्ट अपनी जगह है, लेकिन कुछ फैक्टर्स आपके कंट्रोल से बाहर है, वो आप नहीं कर सकते, उनका कुछ आप नहीं कर सकते, वो तकदीर गालिब आनी है। अबू तालिब को दावत देना नबी सल्लम के मेहनत थी, लेकिन तकदीर किसकी गालिब आई, अल्लाह की गालिब आई। तो यही बात है, तकदीर इस तरह गालिब आती है, ठीक है। तो हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि माई हार्ट इज एट पीस, मेरा दिल तसल्ली में, नोइंग, जान के कि वो जो मेरे लिए लिखा था वो मुझे मिल जाना है, और जो मेरे लिए नहीं लिखा वो मुझे मिल नहीं सकता, मैं जो मर्जी कर लूँ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखिए हमें क्यों तकलीफ़ होती है कि अल्लाह को पता है, हमें क्यों तकलीफ़ हो कि अल्लाह ताला जो देगा वही बेहतर है, नहीं होनी चाहिए ना। लोग इनडायरेक्टली शिकवा कर रहे हैं अल्लाह से कि अगर अल्लाह ने लिखा है तो फिर हमारा क्या कंट्रोल है, ये तो एक शिकवा हो गया ना, टू बी ऑनेस्ट। भाई आपको तो खुश होना चाहिए, अल्लाह ने लिखा। अगर आपको ऑप्शन मिले, आपका एक बहुत प्यारा दोस्त है, वो आपको ऑप्शन दे कि भाई डू यू ट्रस्ट मी, आप कहेंगे 100% आई ट्रस्ट यू। वो आपको ऑप्शन दे कि मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा नॉलेज है, आप कहेंगे हाँ आई एक्सेप्ट, तुम्हें हर चीज़ का नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़्यादा है। वो आपको कहे कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला खुद कर लो या मुझसे करा लो, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह आप करें। तो आपको तो खुश होना चाहिए, अल्लाह फैसले कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी एफर्ट कर रहे हैं, उसके बाद चीज़ मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिलती तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि नहीं मिलती वो तो फिर प्योर अल्लाह का फैसला है ना, मिलती है उसमें तो आपका भी कुछ शामिल है। जैसे इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा जब मेरी दुआ कबूल होती है मैं खुश होता हूँ, जब कबूल नहीं होती मैं और खुश होता हूँ, क्योंकि कबूल होने में मेरी मर्जी है, ना कबूल होने में प्योर अल्लाह की मर्जी है। तो ये तो और अच्छी बात है, तो हमें तो खुश होना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला फेथ का टेस्ट लेता है इंसानों के,
تو بہرحال پری ordainment از اے بیوٹیفل کانسیپٹ، اور آپ بس اللہ پہ چھوڑ کہ اب اللہ مالک ہے. آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ، استخارہ کیا، لیکن استخارہ ضرور کریں. استخارہ کیا، استخارے سے کچھ اشارات آئے، اشارات پر عمل کیا، اس کے بعد جو ہوا اللہ کی بہتری ہے الحمدللہ. اس کے بعد چوتھا ہے چینجنگ یور اسٹینڈرڈس. دیکھیں اپنے اسٹینڈرڈ چینج کریں. ایسے لوگوں کو مت سنیں جو بہت زیادہ مٹیریلسٹک بناتے ہیں انسان کو، مادہ پرستی کی طرف لے جاتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو فالو کریں گے آپ کو ڈپریشن ہوگی. آپ اپنے سٹینڈرڈز کو تھوڑا بہتر کریں. وہ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو. یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، اور یہی سٹینڈرڈ مسلمان کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں، اپنے سے اوپر کو دیکھو، اور اپنے آپ سے سوال کرو کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں جیسا یہ بندہ ہے. تو یہ غلط کنسیپٹ ہے، اور یہ ٹوٹلی دین کے اگینسٹ ہے، دین کی ٹیچنگز کے خلاف ہے. بینچ مارک دین میں بنانا ہے تو ٹاپ والے کو بنائیں، دنیا میں بنانا ہے تو نیچے والے کو دیکھیں، تاکہ آپ کو تسلی رہے کہ بھئی میں اتنا برا نہیں ہوں، اللہ نے بہت کچھ دیا، ہمیں بہت کچھ دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو سٹینڈرڈز کو چینج کرنا پڑتا ہے. پازیٹیو انٹرپریٹیشن آف ایوری تھنگ ضروری ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ٹاکسک پازیٹیو ہو جائے بندہ. دیکھیں یہی تو پورا سیریز تھی، بینگ پازیٹیو، ہاؤ ٹو بی پازیٹیو. تو پازیٹیو انٹرپریشن آف ایوری تھنگ جملے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی. اب ایک جملہ یہ ہے کہ ہم ہیں ہی بدقسمت، ہمارے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ٹرائی کرے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ غلط جملہ ہے. آپ یہ کہیں کہ دیکھیں اٹس ویری ہارڈ. ٹاکسک پازیٹیوٹی یہ کہ آپ کہیں لیٹس پارٹی، جاب چلی گئی، آجو باہر کھانا کھانے چلتے ہیں. یہ تو پھر ان ریئلسٹک ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے نا. ریئل پازیٹیوٹی یہ کہ آپ کہیں اٹس ہارڈ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، مشکل ہے لیکن اللہ سنبھال لے گا. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. لیٹس ٹرائی سم تھنگ نیو. اس کو پازیٹیو ریفریمنگ کہتے ہیں، اپنے جملوں کو ریفریم کرنا. اور یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، سائیکالوجسٹ یہ سکھاتے ہیں پازیٹیو ریفریمنگ. کہتے ہیں نہیں یہ جملہ غلط ہے، اس کو ریفریز کرو. جیسے زندگی بہت مشکل ہے، یہ ایک جملہ ہے، اس کو ریفریم کریں. آپ کہیں زندگی ایک امتحان ہے. بہت فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. زندگی ایک مشکل ہے، وہ نیگیٹو جملہ ہے. زندگی بہت مشکل ہے. زندگی ایک امتحان ہے، یہ پازیٹیو جملہ ہے، اور ریئل بھی ہے. ٹھیک ہے، ٹاکسک پازیٹیوٹی یہ زندگی پارٹی ہے، یہ غلط جملہ ہے، یہ ان ریئلسٹک جملہ ہے. ٹھیک ہے، زندگی ایک امتحان ہے، یہ ریئلسٹک جملہ ہے، پازیٹیو جملہ بھی. تو اسی طرح آپ کہیں میرا وقت ہی برا چل رہا ہے، میرا وقت ہی برا چل رہا ہے، نیگیٹو جملہ ہے. آپ کہیں میری آزمائش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش میں آسانی کرے. تو یہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، ٹرسٹ میں بہت فرق پڑتا ہے. کیونکہ آپ کا برین جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ جملوں کو پک کرتا ہے. جملوں کو پک کر کے پھر وہ اپنے سسٹم کو آن کر دیتا ہے. وہ کیمیکل ریلیز کرانا شروع کر دیتا ہے جو نیگیٹو جملوں سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کورٹیسول، ایمرجنسی کیمیکل ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا، کورٹیسول ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا. کورٹیسول آپ کو پتہ ہے وہ سٹریس کیمیکل ہے، وہ سٹریس میں ڈالتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ریئل ہے پازیٹیو جملے کہنا. آئی نو اٹس ویری ہارڈ، اٹس ویری ہارڈ، لیکن آپ کے پاس بڑے مواقع آئیں گے ایسے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی دعا نہیں قبول ہوئی. لیٹ سے آپ نے، چلے وہی مثال دے تو آپ نے لیٹ سے کہیں یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہوا ہے، ریجیکٹ ہو گئی، نہیں آئی. اب آپ کے پاس پرفیکٹ موقع ہے ٹو شو اللہ کہ اللہ میں آپ ہی کا بندہ ہوں. دیکھیں یہ تو کوئی بندگی نہیں نا، قبول ہو گئی تو بندگی. یہ تو قرآن میں سورہ حج میں اللہ نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے. سبحان اللہ. If good reaches them, they are happy. But if some shar, if some test comes from us, they turn back on their faces. تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں ہم سے. تو یہ تو آپ کے پاس پرفیکٹ موقع ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا اور شو کرنے کا کہ اللہ میں ابھی بھی تیرا ہی بندہ ہوں، تیری بندی ہوں. ابھی تو موقع ہے دکھانے کا کہ میں راضی ہوں، میں آپ کے ڈیسیژن میں راضی ہوں الحمدللہ. اور پھر ایسی کنٹینٹمنٹ دے گا اللہ آپ کو، آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کے دل کو تقویت دے دے گا اس فیصلے پہ. آپ کو تقویت آ جائے گی، اسٹرینتھ آ جائے گی، آپ کو ایک عجیب سا سکون آ جائے گا. چاہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف بھی ہے، آپ کو ایک عجیب سا سکون آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں غنا، غنا آف دی ہارٹ. یہ غنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا بھی ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا. عافیت اور غنا مانگا ہے. غنا کہتے ہیں رچنس آف دی ہارٹ. ٹھیک ہے،
रिचनेस ऑफ द हार्ट ये है कि आपको तसल्ली है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके चेहरे पे रौनक है, आपका चेहरा मुरझा नहीं गया किसी चीज़ को लेके, तो अल्लाह ताला तकवीयत दे देगा आपको। कोई भी हादसा खुदा न खास्ता हुआ है, अल्लाह तकवीयत दे देगा। तो ये दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका, ऐ अल्लाह मैं हिदायत का सवाल, तकवे का सवाल, वल अफाफा वल गिना, इन दो चीज़ों का सवाल। उसके बाद है दुआ। देखिए दुआ बहुत मैटर करती है। वो दुआ या कलिमात कहना जो नबी ने सिखाए हैं, उनका बड़ा इफेक्ट है, नो डाउट अबाउट दैट। खुदा न खास्ता कोई दुश्मनी चल रही है, दुश्मन से पनाह की दुआ मौजूद है, वो पढ़े। एक तो लंबी दुआ है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अअज़्ज़ु मिन खल्क़िही जमीआ अल्लाहु अअज़्ज़ु मिम्मा अख़ाफ़ु व अहज़रू, बहुत लंबी दुआ है। ये आपको मिल जाएगी वइय्याका नस्तईन ऐप पे भी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़ के सेक्शन में, और हिस्नुल मुस्लिम में भी। तो वो दुआएं मौजूद है, वो दुआएं आप ज़रूर करें। अल्लाह ताला देखें किस तरह से आपको छुटकारा देता है आपके एनिमीज़ से। फिर इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़्ली वल जुब्नी व ज़लाइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल, ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है। तो दुआएं, वो दुआएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, और सबसे बेहतरीन दुआएं याद रखे हुए हैं जिनमें तौहीद है। एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं, देखें जब कोई मसला आया हो ना, तो मसला आता ही इसलिए ताकि इंसान अपनी तौहीद को बेहतर करे, ठीक है, क्योंकि तौहीद बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अब मसला ये है कि लोगों पे जब कोई इशू उनकी लाइफ में चल रहा होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, वो कोई ऐसे इंसान के पास चले जाते हैं मसले को लेके जो उन्हें और मिसगाइड कर देता है, बिदआत में इन्वॉल्व कर देता है। यानी मिसाल के तौर पे वो कोई ऐसा जिक्र बता देता है जो सुन्नत से साबित ही नहीं। इनफैक्ट वो जिक्र शिरकिया होता है, उसमें बाकायदा शिरक होता है, उसमें या रसूलुल्लाह से मदद मांगी जा रही होती है, हज़रत अली से मदद मांगी जा रही होती है, गौसे आज़म का जिक्र होता है। और ऐसा बहुत होता है, लोगों को समझ भी नहीं होती, अरबी तो आती नहीं है, लोग समझते बड़ा अच्छा जिक्र है, पढ़ते रहते हैं। इसी तरह हो सकता है वो किसी और बिदअत में इन्वॉल्व कर दे कि अच्छा चले आप माँ का नाम बताएं, या लोग इस्तिखारा कराने पहुंच जाते हैं, वो साबित ही नहीं है वो इस्तिखारा। कोई इंसान आपके बिहाफ पे इस्तिखारा कर ही नहीं सकता, वो जो करेगा अपने बिहाफ पे करेगा, ठीक है। तो लोग इस्तिखारा कराते हैं और वो बंदे की बात मान लेते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो ये भी देखे ना, फिर अल्लाह पे तवक्कल कहाँ है, फिर आप उस शख्स पे बिलीव कर रहे हैं, उसके इस्तिखारे पे बिलीव कर रहे हैं। इसी तरह लोग तावीज़ पहन लेते हैं, तावीज़ बड़े ख़तरनाक होते हैं, आपको पता है, उन्हें खोल कर देखा जाए तो वो उसमें तो न्यूमरोलॉजी होती है पूरी। लोग तावीज़ ले आते हैं, लोग अजीबोगरीब हरकतें, यानी चीलों को जाके गोश्त डालो, नहर में गोश्त के टुकड़े बहा दो, ये सुन्नत से साबित चीज़ें हैं ही नहीं, बिदात है, और इनमें शिरकिया अकायद है, सीधी सी बात है। तो मेक श्योर कि जब आप किसी गम से गुजरे अपनी तौहीद स्ट्रॉन्ग करें। जितनी आपकी तौहीद स्ट्रॉन्ग होगी, मसला हल होने के ज़्यादा चांसेस। तो हमारे यहाँ आपको पता है, हमारी सोसाइटी में स्पेशली ख़वातीन में ये चीज़ें बहुत पाई जाती हैं, ज़ईफ़ुल एतकादी की वजह से, कि वो बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में आके बिदआत में लग जाती हैं और कुछ शिरकिया अकायद का भी शिकार हो जाती हैं। और मर्दों में भी है, लेकिन ये ख़वातीन में ज़्यादा देखा गया। तो ये आपस में समझाना चाहिए एक दूसरे को कि देखो दिस इज़ हाई टाइम कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, दिस इज़ हाई टाइम कि अपनी तौहीद, ये जिक्र करो, ला इलाहा। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखाई है गम के मौके पे, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखाई है गम के मौके पे कि दिस इज़ हाई टाइम अपनी तौहीद दुरुस्त करो। एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, आपने देखा है अक्सर कि ये हमारे पॉलिटिशियंस पे कोई मसला आता है, क्या करते हैं, सबसे पहले चादर चढ़ाते हैं जाके, यानी और शिरक, वो तो और बदबख्ती है, वो तो और कमबख्ती आएगी आपको, जो आप शिरक कर रहे हैं जाके मिज़ार पे जाके चादर चढ़ाना, या मिज़ार पे जाके देग चढ़ा देना, तो वो तो अल्लाह की नाराज़गी और ले रहे हैं आप। तो बस यही बात है, ये हमें सबको समझनी चाहिए बात। एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, देखे अल्लाह के नामों का इल्म होना बड़ा ज़रूरी है। कई लोग हैं, एक किताब है अल्लाह के नाम, अब्दुल मन्नान साहब हैं, शेख अब्दुल मन्नान, मिल जाएगी वो किताब इजीली आपको, उर्दू बाज़ार से मिल जाएगी, ये अपना बुक शॉप से मिल जाएगी, किसी भी इस्लामिक बुक शॉप से, ऑथेंटिक इस्लामिक बुक शॉप से। वो किताब ज़रूर पढ़ें। वो किताब का खासा ये है, शेख अब्दुल मन्नान की, अल्लाह के नामों के ऊपर है, उसका एग्जैक्ट टाइटल मैं भूल गया, लेकिन शेख अब्दुल मन्नान, उसकी ख़ास बात यह है कि वो बड़ी आसान लैंग्वेज में उन्होंने अल्लाह के हर नाम को लेके
آڈینس کو یہ سکھایا ہے، بک ریڈرز پڑھنے والوں کو یہ سکھایا کہ اس نام سے دعا کیسے کرنی ہے، اس نام کے فوائد کیا ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ 99 نام کے فوائد انہوں نے بتائے ہیں اور بتایا ہے کہ اس کو آپ اپنی لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو بڑی اچھی وہ کتاب ہے. تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا اور اللہ رب العالمین کے ناموں کا پتہ ہونا، یہ انسان کو بہت اسٹرینتھ دیتا ہے غم کے موقع پہ اسپیشلی، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی غم سے گزر رہا ہے انسان، تو وہ اللہ کی طرف ریفر کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ الودود ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. تو آپ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ کو بہتر پتہ ہے آپ کا بندہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے، تو اللہ کو پسند ہے جب اس طرح بات کی جائے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی طرح اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت حیا والا ہے. اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. تو یہ واسطہ دیا جا سکتا ہے اللہ کو کہ اللہ بہت حیا والے ہیں. اور آپ نے خود کہا حدیث قدسی میں کہ میں، یعنی حدیث ہے نبی وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں. تو یہ واسطے اللہ کو دیے جا سکتے ہیں. ثابت ہوا اللہ کے ایٹریبیوٹس پہ کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اسمائلز، اللہ لافس، یہ بھی اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے. ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لافس ایٹ دا پرسن، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس انسان پہ جو رات کے وقت بستر سے اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ کس چیز نے اس کو اٹھایا. فرشتوں سے پوچھتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اے میرے رب، اے ہمارے رب، تیرے خوف نے، تیری محبت نے یہ بندہ آپ کی محبت میں اٹھا ہے. تو دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ نوٹ کرتا ہے ایسی چیزوں کو، ٹھیک ہے، اپریشیٹ کرتا ہے. اللہ شکور ہے، الشکور the one who appreciates، اور اللہ سے زیادہ اپریشیٹو کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز نوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. جو آپ کر رہے ہیں اللہ کے لیے وہ سب اللہ نوٹ کر رہا ہے. کسی کو معاف کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ نوٹ کر رہا ہے. تو اللہ کے بارے میں جتنا پتہ ہوگا اتنا اچھا ہے سیڈنس کے موقع میں. پرپز یہ ایک بڑا زبردست سلوشن ہے. جو لوگ پرپز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ غم سے جلدی باہر آتے ہیں. پرپز شوڈ آلویز بی بگر دین یور سیلف. وہ پرپز آپ کو انشاءاللہ تعالی غم سے جلدی نکالے گا. جیسے دیکھیں یوسف اسلام کا اسٹریٹ پرپز تھا میں نے دعوت کا کام کرنا، تو وہ جیل میں بھی چلے گئے تو وہ دعوت کا ہی کام چل رہا. وہ پرپز کوئی نہیں لے سکتا ان سے. ابن تیمیہ نے کہا what can my enemies do to me، میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں. اگر وہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے تو یہ میرے لیے سالیٹیوڈ ہے، اللہ کی عبادت کروں. اگر وہ مجھے جلہ وطن کر دیتے ہیں یہ میرے لیے سیاحت ہے، اللہ کی زمین پھروں گا، ایکسپلور کروں گا. اگر وہ مجھے مار دیتے ہیں میرے لیے شہادت ہے. تو میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں. جدھر میں جاتا ہوں اپنی جنت ساتھ لے جاتا ہوں، یعنی اپنا مقصد ساتھ لے جاتا ہوں. اس لیے دیکھیں پرپز شوڈ بی بگر دین یور اون سیلف. یہ کوئی پرپز نہیں ہے فلانی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، دس از جسٹ اے اسمال پرپز. اس میں حرج کوئی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے پرپز ہو نہیں سکتا، بٹ اٹس اے ویری اسمال پرپز. بگر پرپز ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں. وہ پرپز جب تک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دیکھیں یہ پرپز تو ہے ہی جنت اٹین کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ پرپز تو کبھی ختم نہیں ہوتا، آخری سانس تک ہے. جنت تو آخری سانس تک اٹین کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو بگر پرپز پہ نظر ہو تو انسان جلدی الحمدللہ باہر آ جاتا ہے ڈپریشن سے الحمدللہ. ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی آپ کے سامنے ہے. اللہ نے آپ کے سامنے ایک ایسے ولی اللہ کی کیس سٹڈی، میں تو ان کو ولی اللہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، جس شخص نے پوری زندگی دعوت کے لیے صرف کر دی، ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ، اور ان کو جلہ وطن کیا گیا. یہ آسان نہیں ہوتا. آپ کا اپنا ملک آپ کو نکال دے، آپ کا اپنا ملک آپ کی جان کا دشمن ہو جائے، آپ کی ایجنسیز آپ کے پیچھے پڑ جائیں، ٹھیک ہے. دس از ناٹ ایزی. دس ہیپنڈ ود ہم. انڈیا میں ہم ہوتے، ہم ویسے ہی ڈپریشن سے مارے جاتے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا. ان کا پرپز نہیں رکا، انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، میرا کام ہے، مجھے حکم ازاں، میں نے دعوت کا کام کرنا ہے. 15 کنٹریز نے یوں نیشنلٹیز پھینکی، آئے ہمارے پاس آئے. اللہ دکھا رہا ہے کہ ذاکر تم انڈیا تمہیں اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے، تو یہ لوگ 15 کنٹریز کی نیشنلٹیز تمہارے سامنے ہیں، ٹھیک ہے. پرپز نہیں رکا. اور گئے ہوں گے، بڑے دکھ میں گئے ہوں گے، آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. دکھ ہوتا ہے بطور انسان، لیکن ملیشیا نے کہا آ جاؤ، یو اے نے کہا آ جاؤ، سعودیہ نے کہا آ جاؤ، ابھی تو ایون پاکستان نے کہہ دیا آ جائیں، ٹھیک ہے. خود بتا رہے تھے کہ پاکستان نے آفر کیا آ جائیں، بسم اللہ. اس طرح انڈونیشیا نے کہا آ جاؤ، افریقن مسلم کنٹریز نے کہا بسم اللہ. جدھر جاتے ہیں پرائیویٹ جیٹ میں، پرائیویٹ جیٹ آفر ہوتا ہے،
पाकिस्तान आए, कितनी इज्जत मिली, ठीक है। तो देखिए वो बेहतरीन केस स्टडी है हम सब के लिए कि पर्पस नहीं रुकना चाहिए, जो आपका पर्पस है वो चलते रहना चाहिए। अल्लाह रास्ते निकालेगा, अल्लाह ताला खुद आपको दिखाएगा कि जो बंदा कैसे हो सकता है, जो बंदा मेरे रास्ते में निकला है। अब आई अंडरस्टैंड हर बंदा डॉक्टर जाकिर नाइक के लेवल का दाई नहीं बन सकता, टोटली अंडरस्टैंडेबल, लेकिन पॉइंट इज कि थोड़ा सा अपने से बड़ा मकसद रखना चाहिए ज़िंदगी का, ठीक है, ताकि वो मकसद जिंदा रहे और इंशाअल्लाह ताला इंसान आगे बढ़ता रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैडनेस से कैसे कोप करते थे उसकी तरफ देखते हैं, ताकि हमारे पास एक रोल मॉडल भी है और उन रोल मॉडल को देखते हुए हम इंशाअल्लाह ताला अपनी लाइफ में सैडनेस से कोप कर सकते हैं। नंबर 1, अल्लाह के नबी एक्सप्रेसिव थे और वो अपनी ह्यूमननेस को एक्सेप्ट करते थे। देखिए इमोशंस को मारना मकसूद नहीं है। हमारे माशरे में समझा जाता है मर्द को इमोशंस दबाने चाहिए और मार देना चाहिए इमोशंस को, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इमोशंस को मारने से वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। इमोशंस को बाहर लाए, नो प्रॉब्लम, रोएं, नो प्रॉब्लम, मर्द रोता है, इसमें क्या, नबी वसल्लम कितना रोते थे, लेकिन अल्लाह के सामने रोए इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, बीवी के सामने भी रो दिया, कोई बात नहीं। तो एक तो पहली बात, अल्लाह के नबी एक्सप्रेसिव थे और वो एक्सप्रेसिव दुआ में फिर बहुत ज़्यादा थे। तो दुआ में एक्सप्रेसिव हो, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, मर्द भी हो औरत भी हो इंशाल्लाह ताला, और अपनी ह्यूमननेस को एक्सेप्ट करे। भाई आप मशीन नहीं है, आप रोबोट नहीं है, आप रोएंगे भी, आपको गम भी होगा, तकलीफ भी होगी, पैनिक भी होंगे, एंग्जाइटी भी होगी। अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं कहा कि एंग्शियस ना हो, एंग्री ना हो, सैड ना हो, होते हैं, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट करें। नंबर 2, ही यूज इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस टू वर्शिप अल्लाह बेटर। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वर्शिप में ज़्यादा बेहतरी लाते थे जब भी वो इंटेंसिटी ऑफ इमोशन से गुजर रहे होते थे। तो ये आपने खुद भी नोट किया होगा, जब इंसान बहुत गमज़दा होता है तो उसकी इबादत बेहतर भी हो जाती है, उसकी दुआ में भी ज़्यादा जान आ जाती है, ठीक है, और उसके सजदे में भी ज़्यादा जान आ जाती है, तो अच्छी बात है। जैसे इमाम इब्न हजर का गालिबन ये कॉल है, उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो कई चीज़ें ट्राई की, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने नवाफिल बहुत पढ़े तो देखा वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, यानी बहुत से लोग नवाफिल पढ़ते हैं उम्मत मुस्लिमा में। कहते मैंने रोज़े बहुत रखे, वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, रोज़े भी बहुत लोग पढ़ते हैं, ठीक है, रखते हैं। इस तरह कहते हैं मैंने कुरान बहुत पढ़ा, वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, कुरान भी बहुत लोग पढ़ते हैं उम्मत में। लेकिन कहते हैं कि फिर मैंने इखलास से अमल करना शुरू किया, बहुत मोहब्बत से, और वहाँ मैंने तादाद बड़ी कम पाई उम्मत की, यानी प्योर इखलास, प्योर मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत। तो देखिए ये एक मौका होता है कि इंसान अल्लाह की मोहब्बत में ज़्यादा आगे बढ़ जाए अपने गम का इस्तेमाल करते हुए। देखिए दिल जब टूटता है तो अल्लाह से मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपकी उम्मीद टूट गई दुनिया से, अल्लाह ने तोड़ दिया आपकी उम्मीद, आपको दिखा दिया अल्लाह ने। कई ऐसे केसेस आपने भी देखे होंगे कि एक इंसान की आप लिटरली वर्शिप शुरू कर देते, उसको इतना रेवर करते, फिर अल्लाह ताला आपको कोई फॉल्ट दिखाता है उस इंसान में, कोई बहुत बड़ा ऐप, आपकी उम्मीद टूटती है, या अल्लाह डिसअपॉइंट करवा देता है उस इंसान से आपको, तो आपकी उम्मीद टूटती है। फिर आपको रियलाइज होता है कि वाकई सुभान अल्लाह, अल्लाह ही पाक है, अल्लाह के अलावा कोई पाक नहीं, ठीक है, अल्लाह ही है जो गलती नहीं कर सकता, अल्लाह ही है जो बहुत प्यारा है, अल्लाह ही है जो परफेक्ट है। तो अल्लाह ताला इस तरह आपको अपने करीब भी लाता है दिल आपका जब टूटता है। और फिर जाहिर है जब कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करनी पड़ती है तो आपको ये वाज़ेह हो जाता है कि दुनिया की ज़िंदगी असल ज़िंदगी नहीं है। असल ज़िंदगी जो है, जहाँ पे प्लेजर होगा, हैप्पीनेस होगी, वो एक और ज़िंदगी है। इसीलिए आप देखें कि आपने नोट किया होगा, इफ़ यू अचीव समथिंग इन लाइफ, नेक्स्ट थिंग यू विल बी थिंकिंग इज नाउ व्हाट नेक्स्ट। और ये आपको पता है कि ये सचिन तेंदुलकर का एक बार मैंने क्लिप देखा, तो वो उसने चैरिटी का काम शुरू किया जब, तो उसने बात की, उसने कहा कि मैंने इतनी सेंचुरीज कर ली, एक माइलस्टोन अचीव किया, तो मैंने सोचा व्हाट नेक्स्ट, एक और माइलस्टोन अचीव किया सबसे ज़्यादा रन्स का, फिर मैंने सोचा नाउ व्हाट, वगैरह वगैरह। वनडे में सबसे ज़्यादा सेंचुरी की, मैंने सोचा अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो कहता है कि लेकिन मुझे सही सुकून तब मिला जब मैंने ये काम शुरू किया, यानी डूइंग समथिंग फॉर द पीपल। तो यही बात है, आप जिंदगी में जो मर्जी अचीव कर लें, एक बहुत अच्छी डिग्री अचीव कर लें, आपके जहन में आएगा व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। आपको कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, आपके जहन में आएगा ओके व्हाट नेक्स्ट। आपकी शादी हो जाए फेवरेट बंदी से,
آپ سوچیں گے آپ کیا ناؤ وٹ نیکسٹ، ٹھیک ہے آپ کیا کریں وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں آپ اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ اگر دنیاوی چیزوں کے ساتھ ہیپینس کو جوڑیں گے تو پھر یہی سوچتے رہیں گے وٹ نیکسٹ وٹ نیکسٹ وٹ نیکسٹ. آپ سیدھی سی بات ہے جنت کے ساتھ ہیپینس کو جوڑیں، ٹھیک ہے، تاکہ یو ہیو سم تھنگ ٹو لک اپ ٹو فار ایور انشاءاللہ.